बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वक्त हम मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल में, जहां में हक का रिश्ता जो शहबाज गिल से जोड़ रहा है लोगों को, वो आ रहे हैं उनकी इयादत के लिए और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। जब अब मिलने गई हैं तो उन्होंने क्या कहा पुलिस वालों ने? जी, उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें। हम लोग अंदर चले गए, पहले तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि व्हील चेयर पे हैं ये, और हम इनको खैर मुश्किल से अंदर ले गए। फिर हम खड़े हो गए वहाँ, हमने कहा कि आप हमें बस देखने दें, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा नहीं कह रहे, आप हमें देखने दें। उन्होंने कहा जी वेट करें, हमारे बड़े साहब आएँगे तो वो फिर मिल सकेंगे आप। उसके बाद हम लोग खड़े रहे हैं तकरीबन आधा घंटा वहाँ। फिर ये कोई साहब आए हैं और उनसे हमने दोबारा पूछा। हमने कहा देखें बीमार हमारे साथ वालिदा हैं और उनको आप इतना वेट ना कराएं, हमें बता दें, हम मिलना चाहते हैं बस। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं मिल सकते, इजाज़त नहीं है। हमने कहा जी क्यों इजाज़त नहीं है, क्या जुर्म है उनका? जो भी जुर्म है हमें इजाज़त नहीं है। हमने कहा इस तरह तो कहीं भी नहीं होता कि हम देखना चाह रहे हैं, आप हमें देखने भी नहीं दे रहे। आई डोंट नो उन्होंने उनको कहाँ रखा हुआ है, उन पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं कि वो देखने भी नहीं दे रहे किसी को। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि सब पिम्स आएँ और यहाँ एहतजाज करें। अगर हम इसी तरह इन जालिमों के आगे झुकते रहे तो कल को ये शहबाज गिल के बजाय हमारे अपने बच्चे हो सकते हैं जिनके आप साथ खुद ये अपनी जुल्म किया वालदा जाए। को व्हील चेयर पर लेके आई जी, हैं। बिल्कुल। शहबाज गिल खुद आज कोर्ट में जब पेश हुए तो व्हील चेयर पर थे और तड़प रहे थे। वो सीन देखने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या? जी, बहुत हम इसीलिए निकले। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि हमें अलाउड नहीं है इस तरह निकलना, हम कभी भी इस तरह नहीं निकले। लेकिन जब हमने वो सीन देखा है कि इस कदर जुल्म हो रहा है, तो हमें वही बात याद आई है कि जुल्म पे खामोश रहने वाला भी जालिम है। तो हम उन जालिमों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम यहाँ रोज़ आएंगे, ड्यूटी देंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनके लिए और इनको जुल्म नहीं करने दें। इनमें से अगर एक में भी गैरत हो तो ये हम लोगों के साथ खड़े हों, बजाय वहाँ खड़े होने के और अपने बॉसेस के ऑर्डर मानने के ये अवाम के साथ खड़े हों। इनको नज़र आ रहा है ये अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम की वजह से इनको पेज मिलती हैं, तो इनको चाहिए कि अवाम के साथ खड़े हों। आप बहुत आइडियलिस्ट बातें कर रही हैं कि अवाम के मुलाजिम है। क्या पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी आपने देखा है कि पुलिस इतनी कोऑपरेटिव हो? बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन जब सबके ज़मीर जाग रहे हैं, क्या इनकी माएँ शायद इनको जगाएं, या हम जैसी बहनें जो हैं वो इनके ज़मीर शायद जगा सकें। हम निकलें तो शायद लोग इन्हें कोई मना सकें कि इनके ज़मीर जागें और ये हक़ का साथ दें रादर दैन अपने बॉसेस के ऑर्डर मानें। इस वक्त जालिम जबर पे आमादा हैं, तो बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होना इस वक्त सबसे बड़ा जहाद है। और ये वो जहाद है जो सही अल्लाह ने कहा था कि सारी कुव्वतें एक तरफ हो जाएं और एक मैं ना चाहूँ। वो इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है कि सारी दुनिया की सारी तागूती ताकतें एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ है और उसके सिपाही एक तरफ हैं आप जैसे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और मददगार हो। जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रहा है, आज जो कोर्ट में देखा गया, उनके ऑक्सीजन को उतार जी दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल। आज उन्हें पिछले दरवाजे से लेके गए हैं, जी, इस बिल्कुल। गेट से भी नहीं लेके गए। पुलिस की नफरी भी आप देख रही जी, हैं, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी आप? बेटा मेरे भाई जर्मनी में हैं, वो उन्होंने आज 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कुछ मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको कॉल बैक नहीं कर सकी। उन्होंने फ़ेसबुक पे लिखा, वो इतना तड़प रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता घर में ना बैठो, घर में बैठने का टाइम नहीं है, वो जाओ। और उन्होंने ये सुना कि उनको थाना कोसार लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमें कहा वहाँ करो। फिर ये मेरी बहुएँ हैं दोनों बेटा, मैं अपनी इन दोनों बहुओं को लेके आई हूँ। हम घर से नहीं निकलते थे कभी, लेकिन बेटा कभी नहीं निकले हम। अब जो टाइम है जिस तरह से ये लोग अच्छा, जब अब मिलने आप डॉक्टर साहब की वालदा हैं? मैंने जी अंदर उनको यही बोला। उन्होंने बोला जी आप कौन है? मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब की खाला हूँ, मैं उनकी माँ हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे अगर आप ये कहेंगे ना कि सगी माँ है तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे। इसलिए कि देखिए मेरा मुल्क है, ये मुल्क है, ये वो हैं जो हम पता किन के बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं जो पाकिस्तान के लिए अपने सारा कुछ जायदादें छोड़ के आए थे। ये जो बैठे हैं ये तो वो हैं जो यहाँ से लूट के लेके गए हैं। इनका और मेरा क्या मुकाबला है? हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये वतन है, हम इसके मालिक हैं। हम कैसे किस तरह इनको इजाज़त दे सकते हैं कि ये गद्दारी करके और हमारे मुल्क को लूट के खा जाएं? नहीं, ये अब नहीं होगा। अब हमने मरना है, मर जाएं, कोई बात नहीं। गुलामी से ये ज़िंदगी बेहतर है। अच्छा, आप इस हालत में यहाँ पहुँची हुई हैं, बेटे ये नहीं बैठने का वक्त। मुझे ये बैठने का, जो भी बैठेगा वो मुजरिम है। मैंने इधर इन पुलिस वाले बच्चों को भी कहा है, मैंने कहा बेटा तुमने, अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी है, हमसे नतीजा नहीं मांगा। ठीक है कि तुमने क्या कोशिश की,
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ میں نے تم سے کوشش مانگی ہے، یہ ہوتے مسلمان نہیں ہوتے یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے. تو ان کو میں نے سب کو یہی کہا ہے، میں نے کہا آپ کو کوشش اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جو بیٹھے گا اس وقت گھر تو اس سے جیسا بے ضمیر انسان نہیں. ماں جی آپ کو شہباز گل کا قصور سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس کا قصور یہ نظر آتا ہے وہ باطل کے خلاف ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اس رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف کھڑا ہے جو اس ملک کو تباہی اور غلامی کی طرف لے جانے کے لیے. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ ساری طاقتیں اس وقت ایسے اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ اس کو روکے. آپ دیکھیں یہ اللہ کی ذات کو بھول گئے. اگر انہوں نے جس وقت اتارا تھا اور جس طریقے سے اتارا تھا، ان کا دل، ان کو پتہ تھا رمضان ہے اور وہ ان پاپولر ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ان کی ہر چیز ان پہ الٹی پڑی ہے، یہ بھی الٹی پڑے گی. اب نہیں ہم بیٹھیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے. اب آپ نے جب انہیں ویل چیئر پہ لے کے جاتے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو کیا فیلنگ؟ ایسی بری حالت، اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ ان کی سگی ماں نہیں ہے، تو مجھے خدا کی قسم نہیں اچھا لگ رہا. میری یہ بیٹیاں میری بہو ہیں، میرے بیٹے جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں، وہ نہیں اجازت دیتے، لیکن وہ اپنی ماں کے آگے تو نہیں بول سکتے نا. میں ان کو کہتی ہوں رشتہ ایکسپلین کر سکتی ہیں کیا رشتہ ہوتا ہے جو جوڑتا ہے آپ کو ان کے ساتھ شہباز گل وہ کے ساتھ؟ حق کا رشتہ ہے، وہ اس کی بہادری کا رشتہ ہے، وہ اس کا حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا رشتہ ہے، اور سب سے بڑھ کے مظلوم کا رشتہ ہے. اتنا ظلم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ادھر بتایا کہ میرا تعلق سری نگر کشمیر سے ہے، اور میں سری نگر کشمیر میں انڈین جبر کو دیکھ کے آئی ہوئی ہوں. بیٹا اس کو پکڑنا، ٹھیک ہے؟ میں بیٹا اس میں سے ہو کے آئی ہوئی ہوں. خدا کی قسم یہ جبر نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے. اسی جبر میں پولیس والوں کو جس وقت ہم اترے ہیں نا، بوڑھے اترے، ان کے ہاتھ میں سوٹیاں تھیں، وہ ہمیں پکڑ کے اتار رہی تھی وہ پولیس کہ یہ بوڑھے ہیں. تو یہ اس ویل چیئر پہ بیٹھی ماں کو نہیں دیکھنے دیں گے. ماں جی آپ ابھی اندر جا رہی تھی، کیا کہتے ہیں پولیس والے آپ کو؟ وہ تو سمجھے نا، ہم نے کہتے ہیں کورٹ آرڈر لے کے نہیں، میں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں. پھر میں نے اندر جب میں پہنچ گئی، پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے شہباز گل کو دیکھنا ہے، میں دور سے آئی ہوں، مجھے دیکھنے. کہتے ہیں بیٹھ جائیں، کوئی آئے گا بڑا تو اس سے پوچھ کے. وہ آ کے ہم نے دیکھا چلا گیا کوئی. پھر میں نے ان کو بولا، میں نے کہا جی کہ بچیوں نے بولا کہ آپ جانے دیں، ہم دور سے آئے ہیں، ہم نے واپس بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے. تو پھر میں ان کو بیٹھ کے کہہ کے آئی ہوں، میں نے کہا انشاءاللہ کل جب اللہ کے آگے کھڑے ہوگے نا، مجھے کچھ نہیں، میں سرخرو میں اللہ کے آگے. تم اتنے کسی میں اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے وہ کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ کہ ماں جی کو جانے کو، یہ کہہ دو تم کہ ماں جی کو جانے دو. آپ کی یہ حالت دیکھ کر بھی انہوں نے جانے نہیں دیا؟ نہیں کہتے ہیں ہمیں تو یہ جو ان کے آئے، کیا نام تھا ان کا بیٹا، انہوں نے مجھے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ اس دروازے سے کیسے اندر آ گئی ہیں. ویسے جب آپ اندر گئے ہیں، ہاں جی، کتنے پولیس والے تھے؟ بہت بے حساب کے اندر بہت ہیں، اوپر سے اترے ہیں اور ہر جگہ کھڑے ہیں، اور وہ ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی ایک فوج کی رکھوالی کرنی ہے. جی یہ تو ہاں جی وہ بالکل، تو وہ بالکل وہ تو اس چیز پہ تیار تھے جی کہ ہم کیوں جانے دیں، ہم نہیں جانے دیں گے، ہمیں آرڈر ہے اس چیز. ٹھیک ہے جی ناظرین، میں یہاں بہت شکریہ. آپ کا نام؟ یو ویلکم جی. میں مسز اقبال ہوں جی. اسلام آباد سے ہیں؟ میں GH 2 سے آئی ہوں.